рамзи дигари наврӯз ки баробари ёд овардани он ба дилу дидаҳо суруру шодӣ мебахшад, ин суманакпазии бонувоне мебошад ки гирди деги суманак шабзиндадорӣ менамоянд. Бинандагони гиромӣ, аз тарзи пухтани суманак дар гузориши навбатӣ ба шумо маълумот медиҳем. мутаваҷҷеҳ бошед. ин суруди маъмулие аст ки ҳамасола бонувони тоҷик бо фарорасии фасли баҳор бахусус дар ҷашни наврӯз бо ҳам ҷамъ омадаву замзама менамоянд. тавассути ин суруд ва боварӣ ба асрори деги суманак занону духтарон аз орзуҳои неки худ ёд мекунанд. миёни мардуми мо боварие ҳаст ки гӯё ҳангоми кофтани деги суманак агар аз дохили ғизо санг ва ё чормағзи дар он қаблан ҳамроҳ карда шуда ба даст афтад, ҳатман ин нафар ба орзуяш мерасад. тайёр намудани таоми алафии баҳорӣ сумалак ё худ суманак яке аз анъаноти қадима ва суннати деринаи мардуми тоҷик дар таҷлили иди наврӯз мебошад. суманак аз дигар таомҳо комилан фарқ дорад. он як навъ таоми серғизову хушхӯр мебошад. маҳсулоти суманакро аслан аз гандуми сабзида тайёр намудан лозим аст. суманак аз ғизои ҷашнӣ ва муқаддасест ки танҳо ба наврӯз алоқамандӣ дорад. суманак аз решаи суман ё худ сабза, саман ё сумин ё суман яъне гули сафеди хушбӯи баҳорӣ ва сималак яъне сималак маънидод шудааст. суманак яке аз хӯрокаҳои серғизои миллии тоҷикон мебошад ки онро пеш аз оғози корҳои саҳроӣ тайёр менамоянд. суманак рамзи бедоршавии табиат мегӯянд. гандум ин файзи баҳор аст. сабзаи суманак маънои фаровониро дорад. умуман ҳангоми сабзонидани суманак дар дили инсон як нияти нек пайдо мегардад. илми имрӯз собит кардааст ки дар таркиби сабзаи гандум моддаҳое вуҷуд доранд ки барои фаъолтар сохтани организм ва мушакҳои бадан мусоидат мекунанд ва ба инсон нерӯ мебахшанд, дар ҳоле ки дар аввали баҳор ҷисми шахс каме хаста мегардад ва ба ғизо ниёз дорад. 2 сола аст ки ҳунармандони Ҳолливуд ҳар субҳ аз оби сабзаи наврӯзта 25 то 30 грамм менӯшанд ки ба тан нерӯ ва ба чеҳра нуру сафо мебахшад ва дар илми имрӯзаи Аврупо бо номи витграс шӯҳрат дорад. онҳо мисли мардуми мо гандумро дар зарфҳо танҳо каме хурдтар мехобонанд ва пас аз сабзидан қисмати болоро дукорда ё худ қайчӣ карда ба болояш 50 то 60 миллилитр об илова мекунанду то баромадани рангу шира коркард мекунанд. аҳамияти сабзаро садҳо сол қабл ниёгони мо медонистанд ва воқеист ки суманак ғизои озодагон будааст. сабзаи суманак дар таркибаш моддаҳои ғизоӣ дорад ва аз витаминҳо хеле бой мебошад. барои тайёр кардани суманак донаҳои пурбаҳо, донаҳои солими гандумро интихоб менамоянд. як нозукии тайёр кардани суманак дар он мебошад ки ҳангоми сабзонидани донаҳои гандум агар аз меъёр гузарад ё ки сабза аз ҳад зиёд неш зада барояд, маззаи суманак хеле талх меояд. ин суннати дерини ниёгонамон ки рамзи файзу баракати баҳор ва серҳосилӣ ба кори деҳқонон низ ба шумор меравад, дар сартосари дунё маъруфият пайдо намудааст. маросими пухтани суманак дар худи ҷумҳурии Тоҷикистон ба як ҷамъомади идона табдил ёфтааст. занҳои рӯзгордидаи ҳар гузару деҳ дар пухтани суманак ҷавондухтаронро сарварӣ намуда, онҳоро дар маҳалли муайяни таҳияи суманак ҷамъ меоранд ва ба маросими суманакпазӣ бо шеру сурудхонӣ ва рақси духтарону ҷавонзанон шурӯъ мекунанд. бинандагони гиромӣ, барномаи донаи мо бахшида ба ҷашни наврӯз идома дорад ва ин лаҳза ба барномаи мо меҳмонони зиёде ташриф оварданд. марҳамат Фарида бону. дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб. устод, шуморо ба барномаи идонаи субҳ хайрамақдам мегӯем. наврӯзи хуҷаста ба шумо муборак бошад. ташаккур. дар ин рӯзи пурфараҳ, дар оғози баҳор, тамоми мардуми азизро, мардуми Тоҷикистонро барои фарорасидани иди аҷдодӣ табрик карда, ба онҳо бахту саодат, умри дароз, хушиҳои рӯзгор, осудагии зиндагӣ таманно дорам.
наврӯз қабл аз ҳама манбаи илҳоми шоирон аст. Ин ҷашнҳои фараҳбахш чӣ таъсире дар эҷод доранд? ҷашни наврӯз аз аввали пайдоишаш аз ҳам даври бостон аллакай таъсири худро дошт, ба мардум рӯҳ мебахшид, ана дилҳоро оинаи дилҳоро аз ғубор тоза мекард, мардумро ба роҳи нав, ба зиндагии нав ҳидоят мекард, умеди дигар мебахшед ва ҳамин мероси аҷдодӣ ба мо гузаштааст ва дар таи солҳои гуногун боз хубтар шуда, ғанитар шуда, мавқеи дигар мустаҳкамтар пайдо кардааст. хусусан дар давраи соҳи истиқлолӣ ҳамаи ҷашнҳо шукӯҳ шаомати дигар гирифтанд, аз ҷумла наврӯз. мо аз он хушбахтем, сарбаландем, ки наврӯзро дар тамоми кишварҳои ҷаҳон ҷашн мегиранд. ин ҷашн яъне ки худшиносӣ, ҳувияти миллӣ ва шаҳрдӯстии миллати тоҷика нишон медиҳад, ки нисбати ҳамаи миллатҳо чӣ гуна фарқият дорад, чӣ хел ҳиматбаланд аст, чӣ хел дунёфаҳм аст. ҳамаи инҳо аз ҳамин ҷашни наврӯз ва дигар ҷашнҳое ки мо ҷаҳонӣ мешаванд, онҳо моро мешиносанд ва бо мо муносибатҳои неки дӯстона мекунанд. шумо дар ситоиши наврӯзу баҳор шеърҳои зиёд навиштаед ва боварӣ дорем ки дастовези наврӯз бо худ ҳам овардаед. вақте ки табиат дигар мешавад, ҳатто шаб рӯз шавад, андешҳо дигар мешавад, одам ба дунёи дигар ворид мешавад. ин наврӯз тамоми муҳита дигар мекунад. вақте ки табиат дигар шуд, хоҳе нахоҳе аҳли ҷамъият ҳам дигар мешавад, вобаста ба табиат амал мекунад. дар вақти наврӯз ҳама оғӯшҳо кушода, чӣ хеле ки гулҳо мешукванд, чӣ хеле ки дидорҳо дигар мешаванд, ҳамаи ҳамун нусхаҳои табиат ба инсон мезгарад, ба чеҳраи инсон ва ям дили кушод пайдо мекунанд. обҳо дар ҳаракат меоянд. кӣ намехоҳад тамошои ҷӯю дарёҳоро тамошо кунад, кӣ намехоҳад ки дар сабзазорон бигардад, зеро ки дар сабза чашмо равшан мешавад, дар тамошои оби равон чашмо равшан мешавад, равшанши ба дил қувват мегирад. ҳама инҳо таъсироти худро дорад ва шоирам ҳамин манзараҳоро таъсир мекунад. ҳар як баҳор якта дута наврӯзӣ менависам. омад баҳори гулфишон, наврӯз шуд, наврӯз шуд, сарсабзу рӯсур ходамон, наврӯз шуд, наврӯз шуд. бадҳол хушҳолӣ кунад, дилро зи ғам холӣ кунад, як ҳарфу бошад дар забон, наврӯз шуд, наврӯз шуд. гӯё ки аз абри сипеҳр борад фақат борони меҳр, то кина гардад бенишон, наврӯз шуд, наврӯз шуд. аз ҷӯйҳо берун шуд об, рахшандатар гашт офтоб, дар остони осмон, наврӯз шуд, наврӯз шуд. ояд ба гӯш овозҳо, густурда пояндозҳо аз атласи рангин камон, наврӯз шуд, наврӯз шуд. пирони ҷӯёи худо гӯянду ҳангоми дуо, сад шукри даври бехазон, наврӯз шуд, наврӯз шуд. дар баҳри шодӣ ҷумла ғарқ, наврӯз дорад шарқу ғарб, ҷашн аст дар рӯи ҷаҳон, наврӯз шуд, наврӯз шуд. саломат бошед, бори дигар хуш омадед ба барномаи идонаи мо устод. ҳазор ташаккур. хуб, марҳамат юсуф. ташаккур. бинандагони азиз, дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон, мутриби ансамбли Дарё Баҳром Қодиров. субҳи босафои Тоҷикистон бароятон фархонда бод. субҳи тамоми мардуми Тоҷикистон ва хайр. бизор дар ин наврӯз доим хушу хурсанд бошам. бо як дастовази нав омадам ки як фалаке ки аз эҷодиёти худам ҳастад, сайри наврӯзӣ.
تشکر زیاد. بار دیگر خوش آمدید به برنامه صبح. بینندگان گرامی، برنامه ایدانه ما بخشیده به جشن نوروز ادامه دارد. ما را همراه باشید. تاجیکستان فضای ایدانه دارد. مردم این دیار وحدت آباد همدیگر را با نوروز و بهار تبریک میگویند. و اینک بینندگان گرامی، گزارش نوبتی از تنتنه‌های 4 ناحیه پایتخت با شما پیشنهاد می‌گردد. نوروز جهان کرد بدل پیر و جوان را، ایام جوانی است زمین را و زمان را. هر سال در این فصل برآرد فلک پیر، چون تاب جوانان جهان دوست جهان را. نوروز باز با قدم سبز خود در کشور ما حکم میراند و این تنتنه های نوروزی محبت فزاینده اند. شهر دوشنبه آباد و زیبا از جشن بین المللی نوروز تجلیل خاصه دارد. از 4 گوشه شهر به گوش تنین بزم نوروزی میرسد. بیننده های ارجمند، ما عین حال در باغ تازه بنیادی صدرالدین عینی قرار داریم و اینجا ساکنان ناحیه اسماعیل سامانی بزم نوروزی آراستند که با فراگیر سنت های نوروزی در نظر داشته شده است. پس از چند لحظه برنامه زیبای نوروزی در این گوشه آغاز می گردد. مرحبا با سیر نوروز دیار. تماشابینان عزیز، ما گروه ایجادی اداره برنامه‌های صبح تلویزیون تاجیکستان برای انعکاس برنامه‌های دیگر نوروزی راه پیش می‌گیریم جانب ناحیه شاه منصور پایتخت. ما را همراه باشید. مراسم برگزاری تنتنه‌های نوروزی در ناحیه شاه منصور پایتخت انا همین گوشه شهر انتخاب گردیده است که این گوشه با هنرهای خاص ملی آرا داده شده. همه با خوشی و خرسندی، شادی و سرور دارند. بیننده های عزیز، برای انعکاس تنتنه‌های دیگر نوروزی همکارمان مهرخسار عزیزالله شما را از دیگر ناحیه‌های پایتخت واقف می‌سازد. مژده ای یاران که آمد نوبهار، شد سراسر خاک میهن لاله‌زار. پیک نوروزی رسید از آسمان، از سفر آمد پرستو نغمه خواند. بعد از این هر روز بهتر روزی ما، جاویدانی پاک هر نوروزی ما. صبح نوروز وطن خجسته باد بینندگان عزیز. واقعا هم با فرارسی بهاری نکوپه و نوروز عجم سرزمین بهشت آسای ما سراپا گلپوش و منقش گردیده است. همه جا تنتنه نوروز است. مردم از صبح صادق با طبع بالیده و یک جهان آرزو و هوس‌ها پای استقبال نوروز آمادگی می‌بینند. بینندگان عزیز، عین حال ما در باغ فرهنگی فراغتی دوستی خلق‌ها قرار داریم. اینجا ساکنان ناحیه فردوسی جشن نوروزی خود را برپا می‌کنند. نوروز خجسته با فرارسی خود شکوفایی و رستن‌ها و یک جهان آرزو و هوس‌ها آورد. این است که امروز خرد و کلان با استقبال این جشن فرح افزا از ته دل میرقصند و میبازند. در فضای باغ نوای دف و چنگ طنین انداز است. دیدن و شنیدن این همه تنتنه به دلها سرور میفزاید.
واقعا هم در فضای صلح و ثبات استقبال از جشن اجدادی به دلها الهام تازه زندگی میبخشد. بینندگان عزیز ما را همراه باشد، زیرا در ادامه شما را از تنتنه های ایدانه در ناحیه سینای پایتخت واقف میسازیم. واقعا هم آرایش این گوشه پایتخت که آن را ساکنان مهنت‌قرین ناحیه سینا با یک جهان آرزو و هوس‌ها و طبع بالیده و ایدانه آماده نموده‌اند، به دل و دیده ها فرح و خوشحالی میبخشد. از چهره هر یک پیداست که جشن نوروز باستانی را درگاه انتظار بودند و امروز با صمیمیت خاصه و رعایت سنت‌های نوروزی بزم آراستند. به نوروز چهچه بلبل مبارک، به عاشق خنده چون گل مبارک، به بلبل چهره خوشبوی گلها، به مادر دسته های گل مبارک. برنامه ایدانه ما بخشیده به جشن بین المللی نوروز ادامه دارد. ما را همراه باشید. با توجه مخلصان ورزش نمودهای ملی 25 مارت سال روان در ورزشگاه پختکار مرکز ولایت ختلان شهر باختر مسابقه گوشتین ملی برگزار می‌گردد. مسابقه با تشبث جمعیت سهامی کشاده رسنده قرغن‌تپه دایر گردیده برای غالبان تحفه‌های قیمت‌بها پیش بینی شده است. مرحبا به میدان قوه آزمایی نوروزی. بینندگان عزیز، برنامه ایدانه ما بخشیده به جشن بین المللی نوروز ادامه دارد و اینجا پای در پای مهمانان هنرمندان تشریف آورده ایستادند و این لحظه مهمان برنامه ما هستند آوازخوان انسامبل شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان آزاده اشروا. صبحتان بخیر باشد. جشن نوروز بین المللی به شما مبارک باشد. تشکر. صبح شما و صبح تمام تاجیکستانی عزیزم بخیر باشد. چه تمنیات دارد بهر هموطنان عزیز ما؟ تمنیات من همین است که یک سرود نوروز آوردم و تمام تاجیکستانی عزیزم رو با همین عید نوروز تبریک میکنم. تشکر زیاد. خوب بینندگان عزیز، این لحظه ارمغان سبز آزاده اشروا و پیشنهادی شما میگردد. مرحمت.
فصل نوروز است و ایام بهار. گل شکفت و گشت عالم لاله‌زار. دشت و صحرا سبز و خرم گشته است از نسیم صاف هوای بی‌غبار. در برنامه ایدانه ما حضور دارند آوازخوانی انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جاویدان ناظیموف. شما را به برنامه ایدانه صبح خوش آمدید میگویم و جشن نوروز، جشن بهار به شما مبارک باشد. سلامت باشید. صبح شما و صبح تمام تماشابینان تلویزیون تاجیکستان را به خیر میگویم. تشکر زیاد. خوب، با چی دستاویزی آمدید به برنامه ایدانه ما؟ تمنیات و آرزو دستاویز من ترانه تازه ایجاد نوروزی خلق عزیزم را تبریک میگویم. سلامت باشید. خوب، تماشابینان عزتمند، پیش از ارمغان سبز جاویدان ناظیموف یک گروه جوانان در باغ‌های دیار نازنین ما سیر و گشت دارند. این لحظه از آنها واقف میگردیم و سپس سرود جاویدان ناظیموف منظوری شما میگردد. ما رو همراه باشید. بهار آرد فضای کار دهقان، سرآغازش بود از جفت براران. زمین مثل وطن فنده ندارد، نگاهی بد به فرزند ندارد. مبارک باد عید جفت براران، ثنا گویم ثنا بر مرد دهقان. با حریر و پرنیان آمد ز دامان بهار، جان خود را من جوان کردم ز جانان بهار. روز نوروز است و ایام نشاط و خرمی، خیز نوروزی کنیم در باغ و بستان بهار. بر دیارم این زمان فصل بهار آید همه، هم غزل شعر و ترانه 100,000 آید همه. نغمه ای کبگی دری هم بلبلان خوش صدا، با نوای دلنوازی چنگ و تار آید همه. می رسد شادی به دل از پیک خوشروزی بهار، حسن خانه، حسن میهن، حسن یار آید همه. بر تاجیکستان عزیز نوروز می آید چه خوش، نوروز زیبای عجم فیروز می آید چه خوش. بادا مبارک تاجیکم فرخنده روزیت کنون، از ملک زیبای سخن 100 سوز می آید چه خوش. جشن نوروزی عجب آمده است، فصل گلدوز عجب آمده است. جشن نوروز مبارک باشد، وقت فیروز مبارک باشد، مبارک باشد، مبارک خانه پر از الوان است، افسین فیض کفی دهقان است. افشین خانه پر از الوان است، افسین فیض کفی دهقان است. هر صدق سمنک جوشان است، ناز و نعمت همه در میدان است. هر صدق سمنک جوشان است، ناز و نعمت همه در میدان است. هر صدق سمنک جوشان است، ناز و نعمت همه در میدان است. افشین خانه پر از الوان است، افسین فیض کفی دهقان است. افشین خانه پر از الوان است، افسین فیض کفی دهقان است.
بخشید خانه پر از الوان است، 7 سین فیض کفی دهقان است. ба касе ҳадия додан, ҳамдигарро бахшидан, ба аёдати барҷомондагон ва пирони барнодил рафтану хайру сахо додан яке аз анъанаҳои Наврӯз буда, анҷом додани он ба ҳукми анъана даромадааст. Бинандагони азиз, дар гузориши навбатӣ ин мавзӯъ матраҳ мегардад. мутаваҷҷеҳ бошед. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимии мардуми тоҷик буда, ҳамасола дар сартосари кишвар бо шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. ин ҷашни кӯҳан оинҳои зиёде дорад, ки ҳамагӣ аҳамияти иҷтимоиву ахлоқиро доро мебошанд. анҷом додани амали хайру сахо ва дарознамудани дасти кӯмак ба барҷомондагон, ниёзмандон ва ятимон дар арафаи ҷашну идҳо оини наҷиби мардонагист. ҷое овардаанд, ки ҳар ки хандонад ятими хастаро, бозёбад ҷаннати дарбастаро. имрӯз дар такя бо даъватҳои роҳбари муаззами миллат ва гуфтаҳои бузургон дар айёми Наврӯз хаднасури иддаи аз кӯдакони оилаҳои камбизоат бо шаҳомати хос гузаронида шуд. имрӯз бо мақсади татбиқи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарияти муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳри Рақамида тасмим гирифтааст, ки бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз хатнасури 14 нафар кӯдакони оилаҳои ниёзмандро тариқи ройгон амалӣ намояд. ин бевосита ташаббусе аст, ки роҳбарияти олии кишвар пай дар пай дар ҳар як мулоқот бо хӯрию бозиёёни кишвар доимо дар бораи дастгирии оилаҳои ниёзманд дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд. дар гузашта низ бузургони мо
دایر به گذراندن عمل خیر و اینچنین گذراندن کارهای خیر و ثواب بسیار توصیه و دستورها می‌دادند که به نهایت یک منزلت و منفعتی به نهایت خاص دارد. همه او شهروندان جمهوری تاجیکستان که در جمهوری تاجیکستان امروز زندگی و فعالیت دارند باید که تشبثکار باشند، باید که توانند که دستگیر و مددگار عائله های نیازمند باشند که تا آن دمی که عائله نیازمند خود را تنها حس نکند. آیین‌های نجیب نوروز واقعا هم آموزاندنی اند و ترغیب دوستی و رفاقت، عملهای نیک و همت بلندانه انجام دادن در روز نوروز آیین مردانگی است. همه کینه و عداوت از دلها ربوده می شود. همه آن شخصانی که در این دوام سال کینه داشته باشند از دل میبرارند. در جشن نوروز خیر و سخا کردن این یک عنعنه می باشد که مردم تاجیک این را همچون سنت قبول کردند. هر یک خاندانی که کم بضاعت هستند یا اینکه کودکان معیوب دارند، عائله‌ای که معیوب هستند، با آن شخصان دست خیر و سخا دراز کند. پس می باید که نه روز جشن و عیدها بلکه تمام فرصت به دست آمده را با عمل خیر و سخا سپری نماییم و در حق یتیمان و برجاماندگان و معیوبان خیر و سخا نماییم تا صحفه حیاتمان پر از رقم خیر گردد. عائله سالم، جامعه سالم. наврӯз шуду олами пир боз ҷавон шуд, садчашмаи яхбаста зинав боз равон шуд. ҳар гул ба чаман парчами шодию зафар шуд, ҳар ғунчаи бишкуфта ба умеди самар шуд. бигзор наврӯзи ҷаҳонро қалбҳоро саршор аз муҳаббат гардонад, файзу баракат ба ҳар хонадон биёрад. бори дигар наврӯзатон муборак буд. дар ҷӯйҳои яхзада ҷорӣ шавад баҳор, лабрез аз садои канорӣ шавад баҳор. ای دوست این بهار بهاری شود بهار، پر از ندای شکرگزاری شود بهار. و بینندگان گرامی، در برنامه ایدانه ما باز هم حضور دارند هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان عثمان علی رحمت. چی تمنیات دارد بهر هموطنان عزیز ما؟ برای مردم تاجیکستان در این صبح با صفای نوروزی تمنای آن میکنم که همیشه تنصیحت خانه آباد باشند. در این فصل شکفتنها و رستنها و احیای طبیعت آرزو میکنم که همیشه
خانهشان آباد باشد، در خاندانشان همیشه صدای سرود و صدای موسیقی باشد، همیشه مانند گلهای بهاری شکوفان باشد. واقعا هم این بهار نازنین ترین بهار خواهد بود و در کلوارش سعادت و خوشی های فراوان را هدیه آورد. در این ایام گلافشانی و فیروزی به شما تماشابینان عزیز تنسیتی و سربلندی را تمنا داریم. بگذار چون بهار گلرز همیشه ایجادکار و تازه‌کار باشد. هر روزتون نوروز بود، نوروزتون فیروز بود. بله، بگذار بهار امسال به خاندان هر یک شما فیض و برکت را ارزانی آورد. تماشابینان عزتمند، در انجام برنامه ارمغان سبز عثمان علی رحمت پیشاروی شما می‌گردد. مرحمت. باروی گل قدمانی بهارانی 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 سر و پا نکرد افشانی گل افشانی گل افشانی گل افشانی گل افشانی بروی گل قدمانی بهارانی 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 سر و پا نکرد افشانی گل افشانی گل افشانی گل افشانی گل افشانی بروی گل قدمانی بهارانی 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 سر و پا نکرد افشانی گل افشانی گل افشانی گل افشانی گل افشانی عبیر زلفی پیچاند حریر دوری داماند عبیر زلفی پیچاند حریر دوری داماند بی برد از یادم و دیل گشت اسیری چشم و وجداند بی برد از یادم و دیل گشت اسیری چشم و وجداند بروی گل قدمانی بهارانی 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 سر و پا نکرد افشانی گل افشانی گل افشانی گل افشانی گل افشانی کوچه گل بزد سر و پایی تو گل رزد
هوای کوچه گل بزد سر را پایی تو گل